ka'annaka ta'isu abadan ikmal laku sambil di dunia kakang kui urusan dunia na sambian kosa ka'annaka katikati sambian ta'isu odi abadan selama-lamanya. Tetiting urusan dunia kosa bane kakati-kati sambian odi selama-lamanya. Artinya urusan dunia tak kira telat. Artinya ting urusan dunia tak kira lambat. Sobung kasepah, sobung telat tak orang dalam urusan dunia. Maksudnya hadis ingane ka'annaka ta'isu abadan, ka'annaka kati-kati sambian ta'isu odi abadan selama-lamanya. Cek salah paham, tujulah kok pecahkan kati-kati kang kui sama seterus jadi numpuk dunia pemosak-kosak kang kui odi seterus bersalah pemahaman neka. Teti ikmal laku sambian di dunia kakang kui urusan dunia na sambian kosa ka'annaka kati-kati sambian tak isu odi abadan selamanya. Teti ting urusan dunia kati-kati urus terus kati-kati odi seterusah. Artinya sobung lambat sobung telat tak dalam urusan dunia. Tapi wa'mal laku sambian usaha sambian li akhiratika kang kui akhirat sambian ka'annaka kati-kati sambian tamutu sobung omor godan laku. Tapi bila urusan akhirat kati-kati sambian sobung omor laku. Napa siap aki borna. Sing soaman sambian etan tua ki laku sobung omor kosa. Siap aki ongku mestena kang kui urusan akhirat. Jadi cek mainan sambil odin atas satunya kosa. Cek pasalla lisan neba aban kosa. Cek poposa lisan neba aban kelaban cerita kelaban omong masalah dunya. Tapi apa sah omong cerita sambil dalam urusan akhirat mesok aja sambil bernilai ibadah. Coba sambil tinggal dalam Al-Quran kosa. Wabtaghi fi akhiratika wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi akhiratika wabtaghi laku sambian usaha sambian saat nyari sambian fi akhiratika dalam urusan akhirat sambian wala tansa tapi cek lopah nasibaka bagian sambian minad dunya dari urusan dunya. Coba Al-Qur'an kata bila kata akhirat mereka ngakui kata perintah sare dalam urusan akhirat kosa cuma cek lopah sampean ode ni atas setunya teti sampean ode ni atas setunya kosa sekader nyare urusan tunya cepal kosa nyari urusan tunya apa boleh laku sampai ngelembur kosa duh ni bahaya na orang kosa. Nama boleh laku boleh naik Pak Ambu tadi borsos sabu orang naik tak pantas ngaji ni ahlu rijal tak pantas tuli pekeluar orang naik tuli pekeluar. Jadi cakan cek kosa ngaji naik cakan cek ngaji naik bila urusan dunia mek sompak kosa cek ngaji naik kan cek ngaji ke lain kosa ni cek ngaji kan tak pantas kosa karena ngaji modal enggak naik. Coba Allah subhanallah ta'ala wabtaghi fi akhiratika wala tansa nasibaka minad dunya sareh wabtaghi usaha wabtaghi laku sambian fi akhiratika dalam urusan akhirat sambian wala tansa bencek lopa sambian nasibaka bagini sambian minad dunya cek lopa bahasan cek lopa tapi urusan akhirat pekencang urusan dunya cek lopa mencoba kata perintah aneh makanya bahaban kau sahabat mereka paringin lisan usaha aki kira bernilai ibadah debu kira debu ibadah contoh nak di baca Quran contoh nak di wirid contoh nak di dikir contoh nak di bahas ilmu cek bahas masalah kelakuan cek bahas lebih-lebih bahas masalah dunia bercuban orang kau sahabat bercuban orang kosa banek. Wis pon lah. Niku bahayan lisan kosa banek. Makanya dalam kitab Kanjeng mereka singgung at-tahdiru min afatil lisan. At-tahdiru bahayana. At-tahdiru peringatan keras min afatil lisan.
dari bahaya-bahaya lisan kosa menika. Pertama al-lisanu jirmuha shagirun wa jurmuha adimun. Lisan kosa menika, lisan cileh kosa menika. Jadi orang nika yaranen lisan kosa nika le, gara-gara lisan bede cilen nah akhirnya bisa ngomong. Coba cilen nika tingketok tak bisa ngomong mon. Mangkan baban paringan lisan kosa menika ngaste al-lisanu jirmuha shagirun. Lisan nika bentuken kenet. Wa jurmuha tineng tusanah lisan kosa tusanah lisan kosa menika adimun paneka agung punten raja tapi agung. Lisan kosa menika bentuken kenet tapi tusanah agung kosa raja cik rajen kosa menika. Jadi ngastete. Mangkan janda Imam Al-Ghazali kosa minal ghibah ngerasanen kosa menika termasuk nek dosa raja. Ghibah kosa menika sampai nyeritaake tretan kosa atau nyeritaake orang lain ke orang lain kosa menika andai kata beuring saikecer nyeritaake napa-napa ke orang lain kosa menika beuring sitae kesenengen kosa menika. Senajan beuring saike cerita kosa menika bener. Senajan beuring saike cerita kosa nika bener. Senajan beuring saike cerita kosa ceritaake langsung ke orang kosa menika tetep nika arana ghibah. Misalnya contoh ponna, congdol misalnya. Congdol ribeureun kosa menika montemon, sir-sireun misal congdol kosa. Eka omong bi Kang Yusuf tat anodul kosa nika sir-sirun tat. Pancen sir-sireun ongku kosa menika nika termasuk rasanan senajan pancen ongkuan kosa. Atau Kang Yusuf ngomong ke sira kosa menika congdol, dul sampean mek montemon dul. Tempang bulu rasanan dul alden ngomong diaden sampean langsung tetep nika yarane rasanan. Dadi bareng coba kosa menika tak usah keceret tepona. Bareng coba kosa menika tak usah keceret. Jadi bahaban kosa menika sampai cerita orang lain kosa kecubaan kosa. Karena bahaban kosa menika aslina perintah bi syariat pakon nutupin kekurangan orang bahkan kekurangan orang kosa yang sombong. Jadi bila orang lain kosa menika bagus tujuan pun lah. Orang lain kosa menika bagus setuju nek kosa menika. Senajan lah kon tokang bumabun, senajan lah kon tokang zina. Tetep kok orang kosa menika lebih bagus eka tembang baeun. Lah kon tokang main togel, lah kon bumabun, lah kon tokang zina tetep orang kosa menika lebih bagus eka tembang baeun. Cek sampai bae nek ngangkep abe nek lebih bagus eka tembang orang lain. Cek sampai kosa misalnya tat aku satu kang bumabon tat kosa tokang main togel tat kosa tokang sabu tat tak gena berarti tat wis sampeyan tak usah vonis orang tak usah ngukumin orang tak gena. Anapa permasalahan meta oleh ngukumin orang tak gena senajan orang kosa menika lakon tokang bumabuan lakon tokang zina lakon tokang nom-noman kan jelas tak gena kosa. Anak bahaban mek ngaranen tak oleh kosa karena orang kosa menika ki cekak nyaben ki bede karena nyabe belum tentu laku du malam kosa lakon tak gena. Bahaban saya semangken maka lakon tokang ngaji lakon tokang maca Quran lakon tokang awirid kosa bila debu ilmu tak teti jaminan belum tentu laku du malam abe engak nikah. Mangkana tak usah kimangki. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad nika
Doa kosa menika posa doa-doaan Kanjeng Nabi niku luar biasa. Cuma bede situng doa sita pernah etinggalake mi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sobung umur kosa. Doa napa nika? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub dudat si tokang molak malik pangkedian kosa sabit tetep akitan kaula Gusti ala dinik selalu netepen agamana ajuneun dadi bae ketakok berubah laku du malam kosa ne ketakok berubah kosa mangkan selalu nyoon doa nyela selalu doa ke Allah Subhanahu wa taala moga-moga baaban kosa selalu paling tetap iman ben Islam sampai sobung umur. Tiba aban kosa tak usah ngaro orang pun. Tak usah ngaro orang kosa. Mangkan sampai dalam situng keterangan kosa apa nih? Sampai situng keterangan kosa menika Nabi Nuh kosa menika Nabi Nuh kosa menika seorang nabi kosa Nabi Nuh kosa menika punten sekedar Nabi Nuh kosa tapi seorang rasul kosa menika le Nabi Nuh kosa pangkat derajat Nabi Nuh kosa punten sekedar nabi punten sekedar rasul tapi Nabi Nuh kosa masuk kategori ulul azmi kosa nabi-nabi setop kosa jadi nabi ini berkelas kosa Nabi Nuh ini kelas nabi setop kosa nabi setop kosa mereka pertama engke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salastare mereka baru Nabi Ibrahim salastare mereka baru Nabi Musa salastare mereka baru Nabi Isa salastare mereka baru Nabi Nuh nika kelas nabi-nabi top kosa nabi kosa nabi ini jelas makhluk si paling mulji di atas makhluk si paling mulji bodoh boleh kosa engke menika rasul kosa menika di atas kelas rasul kosa bodoh boleh kosa arana masuk kategori ulul azmi lha nika Nabi Nuh masuk kategori nika lha Nabi Nuh kosa menika Nabi Nuh alaihissalam kosa menika situng bekto kosa menika dalam kitab Al-Haqaiq kosa anna Nuhan ra'a kalban biddari lahu arba'u uyunin fastakbahahu. Nabi Nuh alaihissalam situng bekto kosa menika pernah nengaleh pate. Jadi Nabi Nuh alaihissalam kosa situng bekto pernah nengaleh pate bede dalam compon. Jadi dalam compot Nabi Nuh niki bade paten kosa menika. Lha paten ini kegeduan empat merepat atau bade empat kosa menika. Mungkin si dua tak sampurna kosa menika. Merepat atau bade empat pate kosa menika. Nabi Nuh kosa niki rongaro kosa teju ben pate niki. Teju ben pate niki. Kadi sambian pon la nengale bedus ker putih jubun pate bedus nika Nabi Nuh niki rongaro pate kosa menika pola na pate kosa menika keduan empat merepat Nabi Nuh fastakbahahu ngenye Nabi Nuh te jubun pate nika nika te jubun pate nika kosa menika faqala pas ngomong pate kosa menika ya Nuh he Nabi Nuh atau ayyibu ala sunati he Nabi Nuh napa sambian nika ngenyek tak ada si kebai napa sambian nika ngenyek tak ada si kebai pate nika merepat beda empat karena kebai empat be Gusti Allah eta keur Nabi Nuh sareng pate ya Nuh he Nabi Nuh atau ayyibu ala sunati napa sambian nika ngenyek ta napa sambian nika cat-nyacat ta de si kebai kosa menika saya rasa kebai pate kosa engke menika Gusti Allah ngenyek pate berarti ngenyek Gusti Allah kosa dewe Nabi Nuh be pate kosa falau kana al-amru ilayya lam akun kalban andai kata can pate falau kana al-amru ilayya
andai kata urusan nika perintah nika pasrahake ke sengko tak kira poron dadi patek kosa ngene. Sira se poron dadi patek kosa, can patek kosa ngene. Wa amma sani'u fa huwa alladzi la yalhaqu aibun fala yabki wa yanuhu. Sementara adat si kebaik kosa wa amma sani anapun asone kosa dat si kebaik kosa dat si nyipta si kebaik si nyipta aki engke panika Allah subhanahu taala fa huwa la yalhaquhu aibun tan pate kosa. Nabi Nuh napa sampean ngenyek ta dat si kebaik. Andai kata sengko israaki sengko tak poron dadi pate can apa pate kosa. Sementara Allah subhanahu taala dat si kebaik pate tak mungkin keduan tak mungkin keduan cacat Allah subhanahu ta'ala. Fasoro oning debu oning penjelasan yang aneh ke dari pate kosa. Penjelasan dari pate kosa. Pate ini kan tingcan sambian hukum najis. Pate ini kelecan sambian ini hukum najis karena menurut madhab Imam Syafi'i pate hukum najis. Menurut Imam Malik pate hukum tak najis. Niku kunkaran masalah najis tak najis pate niku menurut imam. Tapi ngerti ya sambian pate kosa menika tetep makhluk ke Gusti Allah. Nabi Nuh oning penjelasan pate ngane ke fasara maka dadi Nabi Nuh kosa ya beki nangis Nabi Nuh kosa menika wayanuhu ben arat-arat kosa todus ke pate todus karena nyacat ciptaan Gusti Allah kosa. Nabi Nuh nangis kosa menika. Nabi Nuh sampai arat-arat kosa dari rajana salah dari rajana dosa ke Allah subhanahu taala lantaran ngain pate kosa menika. Nabi Nuh lantaran ngenyek pate. Nabi Nuh gara-gara lantaran ngenyek pate kosa menika. Padahal pate ambek manusia kosa jauh derajat kemuljen sareng manusia kosa menika. Hewan niku lho, hewan niku makhluk cara kasar makhluk terendah apa. Hewan niku cara kasar makhluk terendah kosa. Makhluk si paling mulja si paling tinggi niku sobung lainnya manusia kosa menika. Karena Allah subhanahu taala debu secara langsung dalam masalah kemuljan manusia walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam ongku muljaaki anak foto Adam mulja monggo Allah subhanahu taala kosa. Pate makhluk terendah. Tapi Nabi Nuh make derajat ngane ke pate purun kosa. Gara-gara napa Nabi Nuh ngenyik pate. Lah napa boleh baaban kosa ngenyik daripada manusia ngremiaki daripada manusia rasanan daripada manusia napa nika tak dosa saunder alam nika. Tiba niku sibuk ngurus abek tibi ceko perasanan orang ceko napa kosa dungadu orang kosa rogi tibi kosa. Sampai pada debu kosa menika. Al-lisanu tahir lisan si suci kosa menika. Lisan si tak pernah rasanan, lisan si tak pernah dungatu, lisan si tak pernah carepak, lisan si tak pernah bengta-bengan omong sobung margen kosa menika arana lisanu tahir kosa. Lisan si suci kosa. Al-lisanu tahir lisan yang suci lau qara'a al-Fatihah. Andai kata lisan si suci kosa maca al-Fatihah kosa. Maca al-Fatihah ala maridin ke orang si sakit kosa menika. Yahsulullahu as-sifa maka bisa dadi obat biidnillahi kalaban idin Gusti Allah. Jadi lisan si tak pernah berbuat salah kosa lisan si suci kosa bila maca suratul Fatihah kosa menika bisa dadi obat kosa. Wa ammal lisanul khabis
Cineng lisan se coba kosa erion hasutun tangkian kosa bisabbi kosa lisan se coba senang misuan wal kadibi utawa carpak erion hasutan kosa lau qoro ami atamarrotin andai kata maca al-fatihah 100 kali pun lah la yahsulu as-sifat tak kira dadi obat nek lho kayak gak enek. Jadi sampeyan ding tero lisanah mandi kosa mereka je sampai rasanan, je sampai irian, je sampai carpakan. Jadi macam bismillah mandi. Tapi bila sampeyan seneng ngatu orang irian hasutun tangkian kosa, maka sampeyan maca Al-Qur'an pula. Je maca suratul Fatihah 100 kali, maca Al-Qur'an 1000 kali, tak kira mandi Pak. Dadi sing nyebabake mandina ana kosa amalan kosa menika engke dari pengocap Pak. Punten dari amalan nah. Mangkane cak kancang ngaji dak meminta ngaji nyari amalan tat ke Madura ke Kiai Sera kosa menika Ki Imron, dak ada Ki Imron kosa menika sampeyan petepak panggelin sampeyan, petepak lisan sampeyan, maki maca Fatihah pal tepel pal kosa tetep mandi. Ketempung sampeyan maca Fatihah 100 kali muk tapi tak mandi. Apa permasalahan lisan sampeyan tak bisa jaga dari gibah rasanan, tak bisa jaga dari namimah kosa, tak bisa jaga dari carpak aneh, tak bisa jaga dari carpak kosa. Maka ada pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa, ada pun Kanjeng Nabi Muhammad kosa menika coba perengaki ini. Orang baneka man arada ayyal ana nafsahu falyakdib. Man aroda peseran orang setero ayal ana elaknat kosa menika. Man aroda ayul ana nafsuhu. Dadi peseran orang setero aben kosa menika elaknat engke falyakdib carpaklah. Dadi perbuatan carpak nika bisa nyebabake elaknat bisa ra bae pun lang be Allah engke elaknat be manusa ejewen. Coba sambian pun lah lako kosa menika. Lako bi tokang carpak sengke kosa menika along bolong bi tokang carpak. Lala sobung banden sampeyan cek bande 10 juta. Bande 1 juta gemet. Punten rogi kosa emes kosa menika. Punten rogi emes. Lah sampeyan tindak carpak kosa menika maca Fatihah sekalian kosa nika bisa mandi, bisa tetilan obat, tetilan obat kosa menika. Tapi bila sampeyan maca Fatihah wala cek sekalian cek 10 kali 100 kali, tapi sampeyan lakon tokang dungat. Lakon tokang dungat. Bahkan boleh kadang gelekan kosa beda orang misal calon tinggi kosa niku lho kan maca Quran napa kosa maca Yasin sekian aduh sampeyan cek percaya mandi kosa menika orang kalakal ketika Yusuf engak Kang wis sampeyan cek sampe ro engak nek Kang Yusuf minta ngaji tat norok ngaji calonan tinggi aduh tak kira mandi maka sampeyan ngundang mak kae asurban petok kosa tak kira mandi ting mak kae poronan engak nek tak bisa Pak sampeyan kudu lebih percaya dhewe Kanjeng Nabi ambek gayana orang kosa karena ada pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarun nas bujubun manusia kosa menika dul wajhen kedua wajah ya'tiha ulai biwajhin bila datang ke orang nikah ngangkui wajah neka ya'tiha ulai biwajhin
Bila datang ke orang neka ngangkui wajah neka. Wa haula'i biwajihin. Bila entar ke orang kosak ngangkui wajah neka lah. Lain pun lah. Wajah lain kosak. Wajah na beda dua. Beda orang neka. Banyak kan kau. Angke kau. Neka coba Kanjeng Nabi Muhammad. Kemunduran kan kau. Angke. Ayo coba sambian ni coba pun Wa qala alaihi salam coba Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sarun nas ba'jubal manasah dul wajhin sekedua dua wajah ya'ti haula'i biwajhin datang ke orang-orang kosak mereka ya'ti haula orang-orang kosak mereka entar ke orang lain biwajhin kelaban ngangku situng wajah yakti terus napa kosa waha ulai biwajhin bila entar ke orang lain ngangkui wajah lain kosa waman kana dalisaini fid dunya coba nih waman kana dalisaini fid dunya seran orang dua lisan fid dunya tatkalan odini atas satunya yaj'alullahu lahu yaumal qiyamah maka Allah subhanahu taala pakai etina kiamat bakal netiaki orang mereka lisanaini dua lisan min narin dari apoi neraka Teti sambian kutu wajana situng cilen ame situng bila mu wajana dua telok pu aku cilen telok salah ni ke dari apoi tak usah pemasukkan neraka pon lah pa nasun ning ngestet jangan cenega sejelas dalam penjelasan yang aneka perang akhirnya paling penting saya kosa mereka ben tak gempang napa kosa ngeremehaki orang kosa ini kepada penjelasan sorroha al ulama sorrohan jelas aki pesera al ulama para ulama rahimallahu taala moga-moga Allah subhanahu taala belasan ke para ulama kosa para ulama jelas aki kosa annahu sa'ongkuna la yajuzu ta'oleh laknu ahadin ngelaknat nyacat orang lain kosa bi ainihi kelabun pandangan merepet tak kosa bening kadi sambian misalnya ningali orang ngelakonin burung tak gena misal ari tak gena dia ngelakonin ingat neka dadi sambian annahu la yajuzu laknu ahadin bi ainihi cek sampai sambil ngelaknat orang nyacat orang bi ainihi kelabun dasar pandangan mereka tak oleh kau sahabat mereka illa man kecuali ke orang alimna si ba'abuan kau sahabat mereka ngerti mau tahu sobung omor orang mereka alal kufri netepen kafir kecuali orang ini kepon sobung omor dalam keadaan kafir baru sampean oleh cat kau mereka kafir auna kati Fir'aun sing Fir'aun sampean tak panah pecat nyacat Fir'aun cat nyacat tokang bumabueun cat nyacat tokang nom enoman cat nyacat tokang zina si Islam kosa Allah ce maki kafir Allah takok masuk Islam si zina kosa takok tobat kosa si bumabuan Allah cacat takok tobat kosa leting tobat takok baaban pekala ambil si tokang bumabuan si tobat kosa oleh sambil ngelaknat nyacat kosa kecuali lah nyata-nyata teki pesobong omor dalam keadaan kafir illaman kecuali ke orang alim nasi ngerti baaban mau tahu paten orang neka alal kufri netepen kekafiran kafiraun kadi Fir'aun au anna rahmatullahi atau seongkun rahmat Allah la tanaluhu tidak mendapatkan rahmat Allah kosa bihalin seketika kosa au anna rahmatullahi atau seongkun rahmat Allah la tanaluhu tidak mendapatkan napa kosa mereka rahmat Allah orang mereka bihalin seketika itu kadiib iblis atau orang saya tak oleh rahmat Gusti Allah bekto neka kadiib iblis serah
Beda tak jaminan orang tukang mabun mesti tak kena terus. Sabung jaminan Pak. Makanya sampean tak usah catnya cat juga aben tibi takok tepale. Takok melesong kosa menika. Takok melesong kosa menika. Nah, dadi ngastete sampeyan nika. Jadi kitab nika jelas arah kosa menika. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.